तुम्हें केन टेबरो बहा हां हां आगे माने जन सोए टोकी नमरी माइन नु छन माइन नु छन औषध हो तू औषध ना हो भाई हां हां अरे मजूर पुए हां हां और कुकरा पुए अभी बहुत फर्क तो पुए गा हां हां हेले के केनटाया हां ओए हो इटा जानि जो कि नहीं हां भृंग सिना जाने कुसुमर बास वैद्य जाने नारी अंत हां पद्मर मूलरे थाइण मंडिके से की जानिब वृत्तांत भूतांत बोला भृंग बोलु जा हां 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 हमर समलपुरिया तो हां हां भृंग जाय कहसु भमर को हां 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 भृंग सिना जाने कुसुमर बास हां हां भमर पोक जानसी जे हां हां केन फुले केन बासना थेसी आज्ञा हां 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 हैं हां हां भृंग सिना जाने कुसुमर बास हां हां वैद्य जाने नारी अंत हां हां केनटा राजवैद्य दिवा हां हां बिहार मिशन डॉक्टर माने हेउ जो हां हां से माने आज्ञा देखिने ले जानि पाउ हां हां भृंग सिना जाने कुसुमर वास वैद्य जाने नारी अंत नारियंत पद्मर मूलरे थाइण मंडुकी हां हां से की जानिब वृत्तांत से की का भूतांत जानबा ओए वो माई पेतन केनता करूथिला देखलु कोला टोट का परे ई इडे का गागे होटा होटा हड्डा हां ओड्डा हां ओए वो हां हां केमे पड़बू के मुई देखी जे का ए तो सोर हेले कर्मी हां जे माई पेतन परे कोला ओए 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 रोतो ओए हो भाग भाई तुम्हें कने है पेतनर मकरो मुकरी जे तुम्हें कले ओए 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 कर दिलो ए मुई आगे को सोचे ही नहीं जाए और भैंस गले ना फिटवा और ताकत गले नहीं है नो इकार आशीर्वाद थिला मुई आई जे आगे मारे कह बालू तुम्हें मोर लक्ष्य रे भाई को अरे उदंड नगर रे उदंड नगर रे मुई छाड़ी देली पादो हसी केन केन भाग तिले जइन जोगिनी और संगे थिबा मनो यह नि जन कोलेमला नो भानुमती निकी मुई का मती निकी जिमी जि मोई करे सोरने ओए हो आज्ञा अरे मोर जुड़ी सेटा तुमको कि नहीं मैं मत दिहे उड़सो रंग लाबे लागू छो बुझलो कि नहीं नरेंद्र भाग कहबा बेला खाली 48 मिनिट तुमर गान लोके मीटिंग करो सुनमु बोलो मु कहि बसबी भागवत गाला बाकी उदंड नगर रे जन बाध्य बाइतिला ता ना डकना हो लाइन धरु गहा आज्ञा तुमको मोर कहबार पावर नेनो मुई ना कहबार कथा तुमे गुटे बाहा के फेर घिची नहीं जाउ छो हेले तुमको कहबार पावर अच्छे आज्ञा सरकार हमर छाड़ी जे हीराकुंड कैनाल पे ठीक है सुनुन थानु भाई कैनाल पान छाड़ी जे उटे गाहक टाके मुई ना कहबार कथा कहू जे हरे है गाहक हेरे कैनाल पान जेन छाड़ी जे एटा खाली चाष करबो बोली छाड़ी जे केते बेला इडा गले बसी नेबू पूरा बेला पूरा सफा करबार के पड़बा पूरा मोहर को तेतली पड़ा अरे लालटीन देखौ छी आ लालटीन देखौ छी ओटार कोना बेला कानो होउ छुरी मोर गुटे गुटे कथा फिरो देखु छु इनके पोलई आबो ए बाबू रे हमको फिर प्रश्न ले छे हां 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 नाम के गाला का बोले जन जगिनी हमर भाई हां हां मोहरा हां हां मोहरा एतकी बिलु काहे खाऊ जरे बोलु जाऊ हां हां अरे आमे खाइला तुमर असुविधा काना हवा भरे के पिटवा के हो हां 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 इटा यूट्यूब तो देखि दिबे हां हां मारो तो भाई तुम्हें मारो सीना हो तुम्हें सुविधार पार्टी की और भाई बोले जनता डॉक्टर को तुम्हें यार भाई भल खबर हां 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 बोल भोइगिरी कहू जे हां बाहागरो सब नरेंद्र भाको हां तुम्हें कि देखला रे करू जो नुआटा करो हां नुआटा सिखबा बोले करो हां हां अरे एना कोले हो जे आ अरे आ
আইডিয়ার বেড়ি মন লাজুছে এ তারপরে বলে আর গোটে কথা কহলা হ্যাঁ হ্যাঁ বাহা কেনটা কথা কাটছন দেখো হ্যাঁ মোর নিকে যদি লড়াই কলে ভাল লাগছি এ এটা নরেন্দ্র ভাগ কহুতলে আগতে বলতা কিন্তু বুঝি পারলা যে না কহে হ্যাঁ সামান্য নারীতে হেই পুনি দেখো সেটা করে 21 টাকা করে চ্যালেঞ্জ বলুছি 21 সেট কে জানছো কিনি ভিরে ভিখারি আর কো তো কে জানছো কুকুর কুকুর সেট এটা কুকুর সেট ভিখারি কুকুর সেট এটা জানছো অযোধ্যার রামচন্দ্র নরেন্দ্র বীর নরেন্দ্র মোর না হচ্ছে নরেন্দ্র আর এনতা গাহক বাহক মোর চারি তোরা কেন্দ্র আর মোর না হচ্ছে নরেন্দ্র তো ভক্ত ভগবান করে কথা চালিছে চালিছে। প্রশ্বাস বাবা বুড়ি আহা বনসে বালে যাই দে বনসে বালে কन्हैया मोरे हे तोर भावर डरी मोर सागे दे डोगई दे हे तोर भावर डरी मोर सागे दे डोगई दे केते दूरे तू रही गई छो मोर डाके तू नाई सुनु छु हे प्रभु करी दे थोरे चमत्कार मोरे ने बहार मोहन प्यारे एक भावर डरी मोर संग दे लगई दे एक भावर डरी मोर संग दे लगई दे और स्टाइल कीर्तन कर हाँ 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 काना रे डरी अरे सही చెరుచి చెరుచి बंस बाले कन्हैया मोरे ये तोर भावर डरी मोहर सागे ले लगई दे तोर भावर डरी मोहर सागे ले लगई दे तोर भावर डरी मोहर सागे लगई दे तोर भावर डरी मोहर सागे तोर भावर डरी मोहर सागे ले लगई दे तोर भावर डरी मोहर सागे ले लगई दे भक्त का बोलू छे केते दूरे तो रही गई छो मोर डाके तू नाई सुनु छो केते दूरे तो रही गई छो केते दूरे तू रही गई छो मोर डाके तू नाई सुनु छो केते दूरे तो मोर डाके केते दूरे तू रही गई छो मोर डाके तू नाई सुनु छो केते दूरे तू हे प्रभु करी दे तोरे चमत्कार मुरली बहार मोहन प्यारे ये तोर भावर डरी मोहर सागे ले लगई तोर भावर डरी मोहर सागे ले लगई दे तोर भावर डरी मोहर सागे तोर भावर डरी मोहर सागे ले लगई दे भगदारी का बोलू छे বলুছে हे भगवान टाका राखनु रे बोलू रे तीन जन
তবর সোজা মতে তেলু রে মায়া দুনিয়াতে জনম দেই মত তোর ঠাডু মত দূরে তেলু রে মায়া দুনিয়াতে জনম দেই মত তোর ঠাডু হে ভগবান টাকারা চড়ু রে ভগবান তিন তবর সোজা মতে তেলু রে তিন তবর মায়া দুনিয়াতে জনম দেই মত তোর ঠাডু মত দূরে তেলু রে মায়া দুনিয়াতে জনম দেই মত তোর ঠাডু মত দূরে তেলু রে হে প্রভু করি দে করে চমৎকার মুরলি পাল মোহন প্যারে ये तोर भाबर डरी मोहर सागा दे तोर भाबर डरी मोहर सागा दे तोर भाबर डरी मोहर सागा दे तोर भाबर डरी मोहर सागा तोर भाबर डरी मोहर सागा दे तोर भाबर तोर भाबर डरी मोहर सागा तोर भाबर डरी मोहर सागा दे हमको दे दे प्रश्न बाबू रे गाहक थिला किए କିଏ बालिया थिला किए କିଏ बायक थिला किए ହଁ 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 नाम ना थिला काना କେଣ ସେଟା କେମିତି ନା ପଚରାଲୋ हां हां ଛୋଡୁ हां हां ସେଟା କେମିତି ନା ପଚରାଲୋ ହଁ ଘଣାର ଘର କେ ଭରିଆ କେ ଥିଲା ହଁ ଜାନି ଖମ୍ର ନାମ କେ ଥିଲା ହଁ ହଁ ମାନେ ବୋଲେ ଆଲୋଚନା କର ହୋ हां हां ହୋ ହୋ ହଁ ଇ ଯେ ବୋଲେ ଯେନ ଭାଗ କେ ସবে हां हां ହଁ ହଁ ଆje ନଗରରେ ଯେନ ବାଜ୍ୟଟା ବାଜି ଥିଲା ହଁ ନାଟା ଟିକେ ହଁ କହିବ ସେ ଲିଖୁ ପଚରାଲି ନା ଦେଖ ଏଇଠି লিখি ଦେଖ हां हां ଜୋର କର ଭୁଲ କଥା ମାନେ ଆରେ ନାଇଁ ବଜେଇ ପାରବାର ବୁଝ हां हां सब बात बाबू छे जे केनता छे अरे सत्य जुग हर कथा सत्य जुग हां सत्य जुग हर कथा सुन दे मन हो रे रे दादा रे गुटे कथा हसा लगला गो जे भगवान सत्य जुगरे परे नरसिंहनाथ हो गेल थिले परे ହଁ ହଁ ସିଂହନାଥ ହେଇଥିଲେ ହଁ त्रेता रे ହଁ ଦ୍ୱାପରରେ हां हां ହେଇଥିଲେ ହଁ ହଁ कलि जुगे जगन्नाथ ହଁ ହଁ ଯାଅ ମୋର ବିଧବା ହେଇଥିଲେ हां हां ହଁ ନାଥ ବୋଲେ ମୋର ବିଧବା ନାହିଁ हां हां ହଁ ଓଏ ହୋ ହଁ ନାଥ ମୁଇ ନାହିଁ ଜାନେ ହଁ ତମେ ନାହିଁ ଜାଣିକିରି ଏନ୍ତା କଥା ମାନେ କାହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ହଁ ହଁ सत्य जुगे भगवान नरसिंह रूप धारण करिथिले ହଁ ହଁ ଜାଣିଛ ବୋଲେ ହଁ ଅଙ୍ଗ ଏନେ ବଜାଉଛୁ ହଁ ଏଇଲେ ମାରେ ହଁ ତୁମର ମାଟିଟା କେନୁ ଆଇଲା ବେଶ আর তার মন্ত্রটা কেন କାଣା এটা আলোচনা করো ହଁ 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 আর এই যুগের কথা যেন কইছো ହଁ এই যুগরে 16টা মৃদঙ্গ বাজিଥିଲା ବାଜିଥିଲା 16টা মৃদঙ্গ বাজিଥିଲା बाजी थिला 16টা মৃদঙ্গ যেন বাজিଥିଲା हां हां হ্যাঁ হ্যাঁ জানছো কিনি রোলা মঞ্জুলা किणी কিনি বসুনি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝলো কিনি হ্যাঁ, মৃদঙ্গ আনন্দ, মুরজ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আনন্দ आनंद এন্তা করে মুই আটটা কইছে कही छे আর আটটা কানা যে জান চারটা যুগে যে 16 মৃদঙ্গ বাজিଥିଲା হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর আটটা মৃদঙ্গ না থেকে কহবা তো দেখমা ହଁ ହଁ বাকি কথা নাকি না যাও ভাই हां हां মুই বহুত উড়ুয়া তো আসি এন্তা বাহাগ মানগো কানা 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 বলুদিল কায় শ্লোকটে বলুদিল কি नरसिंह নরস হ্যাঁ কানা ইতার কথা হলে কেন বুঝি উঠি নরসিংহনাথ বজুক যা বেলা हां এন্তা করবি করি বাহাগ মানে বড় কয়ছ না গিয়া नरसिंहनाथ যেন মারো দেনেছি ए छति फुटी এ जाए যেন মারো দেনেছি हां हां আমার অঙ্গনবাড়ির যাহা ঘর আছে সব সিয়া ছাড়ি নেলানো বাড়ি ধসকি যাচ্ছিল আরে মুই বইলি हां মুই মাড মুটা করে নেই টিকে লেফটি গা বলছি। হ্যাঁ বউ শ্লোকটা কেনতা আছে केनता
হ্যাঁ নৃসিংহ তাণ্ডব কেন্দা আছে আহা লোক বলুছ আহা বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ বেতিনাং ঝট ঝটিত ঝটা না তো সটপা নাম হন্ডাডা রড 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 নর ডম্বরু আহা ঝম ঝম ঝিম্পিত ঝম্পা চম্পা ঝম ঝম কার ঘোর হর হর আয়াদ কাল কাল কিলিত কিলা চক্রস্তাম নৃসিংহ নৃসিংহম চক্রস্তাম নৃসিংহ নৃসিংহম চক্রস্তাম নৃসিংহ নৃসিংহ এটা নৃসিংহ কবচ বলছন বেড়া আহা নৃসিংহ তাণ্ডব বলছন হা হা তুমি শ্লোক বলুছ নরসিংহনাথ তো হে জানো নরসিংহনাথ বলিছে বল তারপরে আমার আজ্ঞা বইলে আহা আমার আজ্ঞা জনে ইহাজিনি আসলে আহা যে বৈঠকিটা কে বাহার করে দিলা বইলে আহা বাবুরে আহা তুই তো পুরাণ মতরে নেবু আহা কিন্তু মুই বাইহরে দিনে বলিছে মুই বাহারে নৌছে কেনতে কেন নেবু নৌছে শুনো আরে বৈঠকিটা কে আরম্ভ করে দিলা কে আমার গঠিয়া পলিয়া গুরু আরম্ভ করে দিলে হা 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 গঠিয়া পলিয়ার মানপুরিয়া আহা বৈঠকি আরম্ভ করে দিলে করিছিলে মুই যাহা জানিছে যাহা জানিছু বাবুরে রঙিন কীর্তন আহা তারপরে চামড়া কীর্তন করিলে আজ্ঞা হা 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 মুই আজ্ঞা কো কহু গোটে কথা আহা চামড়া কীর্তন যেন করিলে আহা আজ্ঞা চা হা মারি করি কেন আমার গুরু গুটে আঘো আহা পহলা কেন গানো কীর্তন করি দিলে করিছিলে প্রমাণ সহিত আজ্ঞা এটা বহির কথা বল ধরি করি কহু আজ্ঞা ঠকা আহা আমার শুনুন টিকে আজ্ঞা যেতেবেলে চা চা মারি করি কীর্তন করি দিলে আহা মোর আরো ভাইকে মুই পচারু যাই আজ্ঞা মুই রঙিন কীর্তনের কথা কহিলি হা কিন্তু এটা হা হনুমান পুরাণ কে জিমা বেলে আহা হনুমান নারদ সবু অছন আজ্ঞা বৈঠকি আরম্ভ করে দিলে হা 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 বুঝলো কি নি আহা তু টাইম পড়লে হাতের গুটে প্রহর গাম তিনটা পদ্ধতি আছে বাবুরে বৈঠকি যা যে আরম্ভ করে দিলে হা হা আমার গঠিয়া বলিয়া গুরু মানপুরিয়া আহা আমার রঙিন বৈঠকিটা করে দিলে কিন্তু চাপ যেতেবেলে মারি দিলে হা হা চাপ যেতেবেলে মারি দিলে কেন কাহা হ্যাঁ। কেন পিলা মানে হ্যাঁ। পহলা কেন চাপ মারি দিলে হ্যাঁ। আর কেন গা তো পহলা নাচি দিলে ভাই দেখ মাথা बोल धरी करी मैं कहू जागे पूरा এটা বহিত প্রমাণ है ঠিক আছে চেষ্টা করো ঠিক আছে তো বাবুরে ও সত্যযুগের বাবুরে নাম ছিলা হা হা সত্যযুগের নাম ছিলা ভাই কহিল যে শুনুতা হা নারায়ণ পরাদেবা নারায়ণ পরাক্ষরা আহা। নারায়ণ পরাগতি নারায়ণ পরামুক্তি এটা হইলা সত্যযুগের নাম ছিলা গায়ক ছিলে ইন্দ্রদেব ছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ এ বাবুরে কাহার ছিলে যেমন প্রহ্লাদ বাজক ছিলে ইন্দ্রদেব এবং পালিয়া ଥିଲେ সমস্ত দেবতা মানে যেটা ভাগবতরে প্রমাণ দিয়ে বাবুরে আচ্ছা 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 কীর্তন মূর্ত জ্ঞান সেই মানে কথা বাবু যাই যে হেরা তালে ফটকা তোমার কথা বুঝছো বাবু তো বাবুরে হ্যাঁ হ্যাঁ তো কীর্তন বাবুরে প্রহ্লাদ পহলা কীর্তন করিଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ভক্তি কীর্তন করিଥିଲେ ইন্দ্রদেব ଥିଲେ বায়ক এবং পালিয়া মানে ଥିଲେ বাবু সমস্ত দেবগণ তাহা হ্যাঁ হ্যাঁ এইপরি ভাবর বৈদ্যকে নাম আসি যে বাবুরে এবং সমস্ত নরনারী মানে আমি কীর্তন করিছু বাবুরে হা হা হেলে ভাইকে মোর সন্দেহ রহলা হা যে 16 কুঞ্জ আছে বাবুরে আছে 16 কুঞ্জরে হ্যাঁ। 16 সখী রহেছন হ্যাঁ। কেন কুঞ্জরে কেন সখী মানে রহেছন এবং রাস বর্ষণ যে ভাই টিকে যাকর আলোচনা করব হা 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 যদি জাইছু বলে না হেলে মুসলিম হা হা কা করব বলিছি আসো তো বাবুরে হেন্তা গুড়ে কথা ত্রেতয়া যুগর কথা হা পিতৃ সত্য পালন করি মর্যাদা পুরুষ রামচন্দ্র বনবাস যাইଥିଲେ হা 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 পঞ্চবনের সীতা হরাইଥିଲେ হ্যাঁ। সুগ্রীবর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিଥିଲେ হ্যাঁ, হ্যাঁ। উভয়ঙ্কর সম্বন্ধ গোটে ଥିଲା বাবুরে হা হা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হে সেটারে গোটে গীতে নেগরি আসমা বাবুরে আসো যে কেনটা আছে এন্তা আছে আরে ও যোধাপুর মুই ছাড়ি আইছে পঞ্চবটিলে মুই সীতা হরাইছে হে তাহার বিনা কেনটা মুই রহেবি 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 বিহা হে মিতা তাতে মিনে তো কুয়ারা রহেমি হ্যাঁ 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 আসো আরে ও যোধাপুর মুই ছাড়ি আইছে পঞ্চবটিলে মুই সীতা হরাইছে হে তাহার বিনা কেনটা মুই রহেবি 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 এ সীতা নেমি তো যাদিমি রহে তো মুই জীবন হারিমি মোর এ
এ সীতারে মি তো যোদ্ধা দিবি নহে তো মুই জীবন হারিবি এ সীতারে মি তো যোদ্ধা দিবি নহে তো মুই জীবন হারিবি সীতারে মি তো যোদ্ধা দিবি নহে তো মুই জীবন আরে ও যোদ্ধা পুরো মুই ছাড়িয়ে ना रे मकरो ये बाबू रे बजा बाबू सब आइबा तो बाबू रे हाँ है राम कहू जन बाबू रे हाँ 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 अरे क्या बोलू था का बोलू छा अरे सीता सती लोहे खानी जनम थे जनम जनम सब जनम थे सब जनम थे लाई टूट रे के भया मोर भापीर भात प्रति के भेना टुडे बोलছি গীত সরি যাও তারপরে বাদ্য দেব এ বাবু রে আরে ও যোদ্ধা পুরো ছাড়িয়ে যা ও পুরো ছাড়িয়ে যা পঞ্চবটি রে সীতা হরে যা পঞ্চবটি রে সীতা হরে যা मोर पार्टी हिगरी जोदी किसी ने हला 5-7टा हेली नय दिगे हाँ 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 बोले रहू जबरा छी ए बिले हमर आज्ञा जोने आसिकरी कहले हाँ 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 डबल टिबल कहले हाँ जे श्लोक माने जेन कहू जो श्लोक माने बजाओ बोले बजाओ तो हेटा चाहू जे खाली कहले ना हो बोलो के नहीं हाँ हाँ बाबरे ओ आमर से भाई श्लोक बजाई दिले हाँ हाँ है श्लोक के हाँ हाँ आज्ञा फिर बजाओ बोले हाँ हाँ टाइम कूट हेटा जेन कहू जो हाँ श्लोक कोई बजाओ बोले हाँ श्लोकटा काने जेन जो काना नरसिंह तांडव हाँ हाँ बोलो के नहीं हाँ ওই দুধ বিদ্যুৎ বেতিনাং ঝড় ঝটিত ঝটা না 10 ফোঁটা নাম छतोरा नाम রড় রড় নর ডম্ব
ঝম ঝম ঝিম্পিতে ঝম্পা ঝম্পা ঝম ঝম কার ঘোর কায়া তো কাল কাল কিলি তো কিলা চক্রস্থান নৃসিংহ টিকে সে যেন বজালে টিকে অটোগ্রিয়া হলা বলি হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। টিকে বজা বলু ছ আসো অরিজিনাল হ্যাঁ শুনতো দেমা চটিনি আসো আসো কেনতা চটিনি দেমা কেনতা বাবরে হ্যাঁ হ্যাঁ চটিনি দেমা হ্যাঁ মোর চটিনি ଟେ ফলো କରୁଥିଲେ পেটেন বল কানা খটা বলুଥିଲେ সে তো পেতন কে বলে গলা নরেন্দ্র নিকে সব অমরু ছালব হ্যাঁ পিলে ও ଆମେ ଗୋଟେ ଦେମା ମହାଦେବ ବାବାଟା হ্যাঁ বাবাটা ଚଟଣି ଦେଲେ ବୋଲେ ମହାଦେବ ବାବା ନା ଲାଗିଥିବ হ্যাঁ କାଁ ବୋଲବା কা বলবা www.com 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 শিব বাবা ওয়েলকাম শিব বাবা ওয়েলকাম শিব বাবা ওয়েলকাম শিব বাবা ওয়েলকাম 7700 7700 7700 মহাদেব বাবা আমার হিরো মহাদেব বাবা আমার হিরো মহাদেব বাবা তোমার হিরো মহাদেব বাবা তোমার হিরো মহাদেব বাবা তোমার হিরো মহাদেব বাবা তোমার হিরো মহাদেব বাবা আমার হিরো আমার হিরো तुमको बाकीटा मुई ना कहे হ্যাঁ मुई बजौ जे यहाई ने चटनीटा महादेव बाबा মহাদেব বাবা তবে माने शिव तांडव रोटा হ্যাঁ 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 चटनी टी खाली दउ হ্যাঁ तुमे जदी जानी जो बोले হ্যাঁ आज्ञा मन को सुनाबो হ্যাঁ गुटे रावण कृत शिव तांडव टी বে नाले डिम्फी डिम्फी ডিডিম্বি गुडु गुडु धा धा গুরু গুরু খা খা 33 टा श्लोक बजामी এক बजा बुझी हेमा बोले थोरे হ্যাঁ হ্যাঁ